أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbale Malion Slamé Chamana Musoma Nie Abamaki Mohamed Silbekain Kabo Atlanta Georgia bi manana kuma rapidement fin flaka no en kullangeje oni an reka kalanko mali kalanko dankari min kelen bala yaro hakilina jombe ambise kana nemi ka kalan récupérer parce que a tchena mintu mambulo depuis colonisation wakati kana no muro kelita clé wakati colonisation ko fe muro kelita clé wakati kana na kana bla ambe bimina kalanko dankari kerala donc niveau jigina demsonu be problème kono donc mune be non ambise ka min ke pour que kasika kalan cheni ka yelma ka ken numai mimba am magre tobu la fra kla uda obise ka ke chuko jona donc hadna tambe na mena hadna ta doka donc mais yalanga do la flambe na kulangeji no ye nko kan an fa kan no ye manga kan o kan ni mo do lu sur la kolu o kan na be ka barka dama ka seben akla ka ke digitali abe ordinateur ibe feme ke ordinateur la bisika abe ke ordinateur la bisika ni fila kuma fen foni ni abarada da basira kuma kambe fo bamana na chugumina a semene me boti akuma kambe fo komi kanto be chugumina kwa wa a kain anga kain ka green ni ngonga ka green ngame barka de ma barka bala ka teme kanchaman kan parce que kanchaman be no anglais kan français kan o chaman be no o quand ni ko kibe fendo sondo mangando sebenin kala itise ka so la kwa ma anga kana aka ibise ka fenchama so la donc mo mu ya barake ka bla nyai ma usula depuis longtemps mais kosan na nyebe ala akilnantaw do be kana olu ye flidonga akana u refrener parce que amba feka kain kedi ka frafina fanonga ma kana kain ka foka me mo fra banyona de oyo mi anya e wakati kosani na kaye ka fo mogodo ye a kain uye anyine ka fo ko kain abora kana luka objective folare mi no oye o sele malila ka fo ko kain na propriété kala ka fanga dama pour ka kese ka ta famef oliye inyensi dinama ka fo sele ke an fakana no ye an bamananga yange sele ke bamananga bashi fo itala bisa kasiri ke kanzu bela bashi fo itala mais ni e corner la je kuma kam fara sili ko la ka fo ko ka arabu kana ala min fo ka daka no e ka fo ire fene ke iki ni bi mirika ya klike ka jabo donc ni o laje ka laje bi o kango ni e kambo ni e kanke manangana e ke sili ba manangana mali manete ba manande manete malinga fane ni ko mande malinga tede unko beto fo flow ta fo bobo tafo senafo tafo nyango tafo no moko chamambe sous région na grâce tafo toma tafo comment dire susu tafo no e la Guinée donc quand nani quand ta kana na ka fokibe a fokibe nyesi dinema nai o kofe o ta wulo femerla rt sigini ni parce que mais ni fla yu ka flaga parce que déjà quand il veut connaître ce cambela ou te bashi il veut connaître ce cambela ka kala ka kalokana pour que famille sur là ne be mo ore donc il y a no tu nga mo ba do nga chorba Atlanta no donc aller asimi maiga aller korboro kan connaître ce korboro kan ka ban peu ka blakata alhamdulillah ni be ka dinajime mais ni ko fo mo ke cela là c'est ça problème na kemi mi e flakan kala o ke sili flakana mi e korbo kana o ke sili korbo kana bi clean na de fait que kurane pa hambulo koro anta différencier quoi mais on talen ko ka bo dugukolo kan en don olu fene talen ko olu fene don no lu na sulu partima ibu wole kula joko ke kurane fo do ba ta fo be ba ta fa kana mais na fara sa ko ka farda selu ke kan fara jongo ko seli jom da seli jongo fe iba itet ka l'Africa a expérience tanti bi ike nko langage do mo do takabla ike mo mi te kamme di tout iko ta ko bla ko ka keselike abaka min fola don jo ma ko fe abaka yele ni obe choko la itise ka genetique la bi mo ambe beta ka ta dari menyi na jembe ka bla nyoko ma eni tubabu ni chinois ni
siya tɔw faralen ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko CLR sera aw bɛɛ ye silamɛ k'a ye na seli wallahi ni sinuwakɛ bilala ko ka kɛ alimami n'a ni jɔ n'a ye takbir bila k'a fɔ ko Allahu akbar a bɛ min yɛrɛ fɔ fɔlɔ o la k'a fɔ ko an b'a fɔ ko Ala ka bon mais ale bɛ min fɔ sinuwakan na wallahi a jɔlen ale bɛ ka takbir bila a dusukun bɛ yɛrɛ ka Ala yɛrɛ wele ko ɲuman yɛrɛ la a bɛ fɛ ka Ala wele ko ɲuman min na mais le fait que a t'a mɛn a b'a fɔ ni tɔn ni sɔn min ye a kumakan min bɛ bɔ a da kɔnɔ o mankan a b'a la yɛlɛ olu de y'a kɛ concentré Ala kan a b'a la yɛlɛ o bɛ cogo cogo la ni maninka kɛ ne ni jɔ ni ko Ala ka bon ni ko Ala ka bon tubabukɛ min jɔlen bɛ yen nɔ n'ale ye kan mɛn Ala ka bon a t'a dɔn i bɛ ka min fɔ a bɛ yɛlɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi le fait que diinɛ taara diɲɛ fan tan naani bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ arabukan in mɛn bɛɛ bɛ a dɔn a bɛ cogo min na Ala ye o kɛ cadeau ye k'o da an ma ka yira na an bɛ se ka ko labɛn ka fɔ an bɛ bɛn ko la Mali ni Laginɛ filɛ nin an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'a dɔn ko hɛrɛ kɔni b'a la population tɛ n'i ko ko Mali ni Laginɛ ka fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ ko awɔ k'a ka ɲi mais a bɛna se politique mɔgɔw ma a kuma don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ bɛ caya o bɛ cogo cogo Mali ni Burkina o ni Senegal n'olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a ka ɲi an bɛ ka min ye k'a fɔ ko fara ɲɔgɔn kan o ye tubabuw kɛlen bɛ ka min tɔn min sigi k'a contrôler o contrôler bɛ tubabuw fɛ quoi donc hɛrɛ an bɛ hɛrɛ sɔrɔ sababu fɛn fɛn na o kɛlen bɛ k'o hɛrɛ datugu n'o sababu ye donc a tɛ komi an yɛrɛ de y'a an ka laɲini n'an ka hakilina ni an ka liberté de y'a to an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'an yɛrɛ ka hakilina tɛ min contrôler tɛ tubabuw fɛ donc n'o tɛ kelen donc c'est pour te dire tout simplement o gansan na déjà politiquement an dɛsɛra k'an yɛrɛ minɛ k'an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan donc ni e nana k'a fɔ ko e bɛ na diinɛ ta la ko ka farafarali kɛ n'i ye farafarali kɛ n'i bɔra farafarali la ni bɛɛ y'a ka kan dilan maintenant e yɛrɛ bɛ na k'i sigi fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an k'a lajɛ an ka farida dɔ ta an k'o kɛ bɛɛ kɛ kungo la pour que an ka se ka seli kɛ i bɛ sigi nin ko kelen kan tuguni quoi soit i b'a fɔ ko bɛɛ kɛ ta n ko language fɔ pour que ni an bɛ jɛ ka seli bɛɛ kɛ kuma n ko language la i bɛ t'o boli tubabuw kan i b'o boli chinois kan i b'o boli bamananw kan i b'o boli fulaw kan i b'a boli bɛɛ kan quoi bon bamanankan don mais i b'a boli fulaw kan i b'a boli kɔrɔbɔrɔw kan donc a bɛ na ni kɛlɛ caman ye déjà diɲɛlatigɛ sigi bɛ ka taa gɛlɛya ta sira fɛ an sari k'a fɔ ko nɔgɔya bɛ na an bɛ taari gɛlɛya de la ka taa donc en même temps mankanw ni soulèvement ka ca donc n'i ko k'i bɛ na ni nin fɛnɛ i bɛ na dɔ wɛrɛ fara min b'an tɛgɛ kɔnɔ an ma tila o la fɔlɔ dɔ wɛrɛ bɛ na fara donni kan donc ne bolo o tɛ taabolo ɲuman ye quoi taabolo ɲuman ye min n ko langage ye kan sari barikalen don kan tɛ baara min kɛ wallahi a ka baara alhamdulillah ala de b'a sara donc an bɛ yɔrɔ min na sisan approche fɔlɔ min tun kan ka k'i bolo o ye ka na an ka mɔgɔ kalanni minnu bɛ yen nɔ n ko kalanni n kan tɛ bɛɛ ma n kan bɛ n'i ye Laginɛ ta ka Mali ta Cheikh Moro Jara ninnu i k'u wele olu n'a ɲɔgɔn caman minnu bɛ yen nɔ i k'u wele k'u fara ɲɔgɔn kan ka président mun fɛnɛ ka u kɛ conférence kɛ ka notu mun ka taa président ma parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ fɛn lajɛ à distance i t'a dɔn nafa min b'a la mais n'a ma gɛrɛle la k'a ɲɛf'i ye kosɛbɛ nafa min b'a la i b'a dɔn taabolo min bɛ yen nɔ quoi donc an ka a tun kan ka na n'o ye n'a y'olu kɛ ka o rencontre ninnu kɛ na an ka kalanbon na ninnu bɛɛ b'a dɔn ko dankari kelen b'a la Laginɛ wo Mali wo Côte d'Ivoire wo Burkina wo Niger wo n'i ye nin jamana fɛn fɛn ta i b'a ye k'a fɔ ko école publique tiɲɛna ka ban u y'a ɲɔngiri ka sigi tubabu y'a calculé o c'est à dire san 50 in kɔnɔ u y'an gosi ni mun ye u y'an gosi ni coup d'état ye mɔgɔ mɔgɔ n'olu ka ɲi nɔ olu bɛ gosi ka bɔ yen kelen filanan u y'an gosi ni mun ye u y'an gosi ni démocratie ye hali n'i ɲɛna n'i ko k'i bɛ jamana labɛn cogo dɔ la i bɛ ɲɔngiri i bɛ sɛmɛ ka bɔ yen a tilala k'an gosi ni mun ye corruption donc maintenant a tɔ laban ye mun ye dina ni comment dirais-je a tɔ laban ye mun ye o ye école ye ni école tiɲɛna ka ɲɔngiri dɔnnibaga sɔrɔli a bɛ gɛlɛya mɔgɔ kɔni bɛ kodɔn mais a kodɔn bɛ cari n'a carila o y'a jasilen fanga tɛ k'a la mais n'i ye kodɔn fara ɲɔgɔn kan kodɔnnaw ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ baara bɛ ɲa bon politique ni fɛnw nana don mɔgɔninfinw fara la donc an bɛ danger min kɔrɔ ka taa donc maintenant nin min filɛ nin ye diinɛ ka côté la o ni kalan ta côté la le fait que kalan tiɲɛnen bɛ école publique ninnu na o kalanw bɛ se ka labɛn cogo jɔna n'i ye n'an bɛɛ ka dominateur kelen k'a fɔ ko école publique tiɲɛnen don donc Mali la école publique tiɲɛnen don Laginɛ a tiɲɛnen don a tiɲɛnen bɛ Burkina ninnu bɛɛ bɛ se ka ko langage ta parce que déjà officiel don langue don kan don komi anglais bɛ cogo min na komi chinois bɛ cogo min na komi français bɛ cogo min na komi arabu bɛ cogo min na a sɛbɛnnen don i bɛ taa ordinateur la n'i b'i ka lettre sɛbɛn i bɛ fɛn fɛn kɛ i bɛ données fɛn la i bɛ courrier fɛn kɛ langage de programmation i bɛ se k'a bɛɛ k'a la k'a fɔ k'i bɛ o da yɛrɛ a kalannen bɛ université baw la États-Unis yan nɔ
na man cogo dɔn billahi tubabu tɛ ka segin ka taa u bɛ segin ka na jagoya don n y'o fɔ n ka kuma dɔ la ka tɛmɛ tubabu bɛ nalen u bɛ nalen wa u mana na an fa ka ɲi u bɛ nin fɔ an ɲɛna an bɛ kuma la tuguni u b'a fɔ an ɲɛna ka tila tuguni ka an yɛrɛ fa lɛtiri sɛbɛn k'a d'a ma an bɛ taa di u b'an faga an fa ka na kɔni parce que déjà n ko langage kan in sɛbɛnnen don k'a ɲa nɔgɔ t'a la kan na nɔgɔ t'a la a bɔra ka ban mɔgɔ min ma deli ka Mali a sera tɛ mɔgɔ la mɔgɔ kelen nana fɔ k'a b'a kalan a b'i sigi ordinateur la ka nin kan in lamɛn dɔrɔn yɔrɔnin kelen a b'a an ka kan fɔ k'a ban ka tila ka sɛbɛnni k'a la ka ban ka tila ka a ci computer la i bɛ fɛn fɛn nɔfɛ k'a frappé k'a di ka taa ordinateur b'a kɛ a imprimenter ka bɔ ka d'i ma donc ni nin bɛ yen nɔ an kan ka mun de kɛ sisan n ko langage in bɛ se k'an ta cogo dɔ la ni n kan to kuma la k'a fɔ n bɛna n'a lajɛ an ka sɛbɛnni collectif bɛ se k'a labɛn cogo dɔ la nin na k'a yɛlɛ an b'a lajɛ o ka public ninnu bɛ cogo min na bi an kɛ déjà denmisɛnninw ka niveau cɛnnen don français la ni dɔw ka mɛn k'a fɔ k'an ka taa Mamadu Bineta la don n'o kɛra u bɛ segin nɔ la an bɛ taa mun segin nɔ la aw min ye Mamadu ye Bineta kalan aw ɲɛ b'a ka résultat la non Mamadu Bineta kalandenw ka daminɛ depuis Modibo tile la ka jigin ka na Musa tile la ka jigin ka na ATT tile la minnu ye Mamadu Bineta kalan fɛn fɛn ye kalan kɛ a y'a lajɛ kɛ Mamadu Bineta ko tɛ koyi système de don kalan modèle min posera an kun Faransi ta an tɛna se k'an yɛrɛ bɔ a la cogo si an b'an yɛrɛ bɔ cogo jɔ la f'an yɛrɛ de i yɛrɛ ta o n'i ka inspiration i kunkolo bɛ min f'i ɲɛna n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan i kɛ baarada gosi k'a di denmisɛnninw ma ta fan bɛɛ an na quoi a bɛ fɔ ma kalan kɔnɔ a yɛrɛ b'a fɔ ko provision budgétaire provision fana bɛ kɛ mɔgɔninfinya fana provision ni pays ka développement fana provision bɛ kɛ yen nɔ don min na e bɛ ka kɔ tɛ n'i y'a kɛ alhamdulillah n'i m'a kɛ record don record ye fila i ka histoire i ye min k'i ka faso ka mɔgɔ ka dɔ ye o ni i ka record Alahu Taala yɔrɔ la dɔnniya mana s'i ma i k'a minɛ i b'a minɛ wa i t'a minɛ wa i bɛ t'o ɲɛfɔ wa i bɛ ka ko t'o ye dɛ bɛɛ ko y'o ye i kɛra opposition na o i ye IBK ye o i tɛ IBK ye o IBK a fara dɔ kɔ ale bɛ taa tɛmɛ o dɔ wɛrɛ bɛ na wa minnu bɛ na minnu tulo bɛ n kan na fɛnɛ aw fɛnɛ ka kan hali n'i tɛ IBK i sigilen bɛ kɛrɛfɛ Ala ye dɔnniya min d'i ma ni e taara ka taa kalan kɛ Russie la k'o diplôme sɔrɔ ka taa kalan kɛ Chinois fɛ k'o diplôme sɔrɔ ka taa kalan kɛ Europe k'o diplôme sɔrɔ ou bien ka na kalan kɛ États-Unis k'o diplôme sɔrɔ i kɛra président ma kɛ président ye dɔnniya min b'i kunkolo kɔnɔ i bɛ ɲininka n'a ye i y'a kɛ ka mun de kɛ nin kumakan minnu filɛ nin ye n'i y'a mɛn i fɛnɛ bɛ se k'i sigi k'i miiri a kan a bɛ se k'a labɛn cogo min na ka taa a minɛ n'a ma minɛ o e k'i jiginyɔrɔ fin i ka record i bɛ t'o sɔrɔ ɲa yumanikɛ ma a bɛ f'o ma ko record i ka record i bɛ t'o sɔrɔ ɲa yumanikɛ ma donc o y'entre parenthèse mais min fɔ ni a ye n ko langage ta an ka denmisɛnninw depuis première année ka n ko langage alphabet n'a fɛn bɛɛ don u kunna maintenant deuxième année ka na bila n ko k'a don u kunna u kɛ introduit alphabet la k'u introduit ordinateur fɛnw bɛ kɛ cogo min na n ko langage c'est-à-dire préliminaire n'o ye u bɛ fɛn cogo min na les différents critères bɛ se ka don a la cogo min na k'a ɲɛfɔ denmisɛnninw ye bamanankan de don k'a ɲɛfɔ i bamanankan na ka tila deuxième année ka taa bila yanni cinquième année na o cinquième année o temps kɔnɔna na an ka essayer an bɛ k'u tubabu la cogo jɔna o yɔrɔ partie ye nin c'est-à-dire fɛn jɔn bɛ yen minnu ye récent ni denmisɛnninw tilala kalan na u bɛ taa sɔrɔ ɲɛ parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ kalan daminɛ kalan taabolo daminɛ mais yanni i kɛ ban kalan o la i b'a sɔrɔ baarada tɛ a kalan na ou bien yanni i kɛ tile i b'a sɔrɔ a kalan bina mais an b'a dɔn bi k'a fɔ énergie renouvelable n'o ye tile an bɛ se ka tile minɛ cogo jɔna k'an ka courant n'an ka baarakɛdaw ni an ka baarakɛyɔrɔw baara k'a la cogo min na o courant o baara o bɛ yen i bɛ se k'a fɔ san 200 san 300 ɲinan kɔ o tɛ bɔ yen o bɛ yen parce que ji bɛ se ka mɔgɔ janfa ja bɛ nalen ji bɛna gɛlɛya ka tɛmɛ pétrole kan wulibali de don mɔgɔnifin bɛ ka caya dugukolo kan an bɛɛ bɛ min ji in de la donc ji ye ressource fɔlɔ ye fɔlɔ an bɛna kɛlɛ kɛ min nɔfɛ donc ji mɔgɔ t'i jigi da k'a fɔ ko n bɛ ji de ta dɔrɔn ka ji kɛ ka n ka énergie kɛ parce que ji mana kɛ dɛsɛfɛn o ji énergie o tɛ mɔgɔ ɲɛ donc fiɲɛ tile surtout tile o barika ka bon donc maintenant an b'a lajɛ sisan an bɛ denmisɛnninw kalan énergie solaire la depuis a deuxième année panneau ye mun ye olu fɔw ɲɛfɔ ye bamanankan na ka taa denmisɛnninw bɛ nin kalan daminɛ dɔɔni u bɛ se sixième na wagati min na n'u b'u ka examen kɛ o wagati u bɛ se sixième na wagati min na o b'a sɔrɔ déjà n'i y'a denmisɛnnin fɛn wele k'a jɔ ko panneau solaire ye min ye bilahi a bɛ caman fiyɛ a la énergie c'est-à-dire fiɲɛ bɛ se ka minɛ ka cogo min na ka kɛ ka courant bɔ a la olu baarakɛ cogo i b'olu di denmisɛnninw ma ka yɛlɛ u mana se sixième année na n'u y'u ka examen kɛ septième année na maintenant kan filanan bɛ don
n'o ye an bɛ n ko langage in kalama an bɛ tila ka anglais kalan fɛ livre ɲuman bɛɛ bɛ anglais la wa scientifiquement anglais explication ka nɔgɔn ka tɛmɛ français kan c'est-à-dire u ka kalan dɔ de yɛrɛ k'i étourdi quoi donc u ka kalan ye étourdili ye n'a bɛ mago ɲa a bɛ mago ɲa olu dɔrɔn de bolo yen nɔ n'u b'a kɛlaw yɛrɛ ye n'o tɛ a tɛ wa a ma mago ɲa o ye dɛ parce que avec nin colonie bɛɛ bɛ nin jamana in bolo u ye nin colonie bɛɛ minɛ k'a fara u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'a fɔra k'olu ka jamana kɔnɔ olu ka dugu la bi hali bi chômage bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ grève la o kɔrɔ de k'a fɔ k'u kunkolo tɛ baara kɛ n'o tɛ n'u kunkolo bɛ baara kɛ an ma se k'aw yɛrɛ labɛn a bɛna fɔ k'an b'anw de labɛn an ma se k'aw yɛrɛ labɛn an b'anw labɛn anw de bɛna fɔ k'an bɛna an sigi k'an ka système politique basé aw ta kan ko anw bɛ tila ka yɛlɛ o ye lakalakatɔya ye a ma se an ka taa yɔrɔ jan yɛrɛ quoi ni mɔgɔ min ni inspirelen tɛ ni dɔnniya t'i kunna i bɛ kuma ta wa n pɛrɛlen bɛ bilahi n'i ko k'i b'a débat kɛ n fɛ i mana kalan fɛn fɛn kɛ diɲɛlatigɛ la n wele an bɛ Facebook ta an b'a bila an bɛna nin question an bɛ taa n'a ye ok donc Faransi tɛ se k'an mago ɲa quoi u ka kalan n'an tɛ i ka self développement ma i ka kalan kɛ i ka taa u ka ONG min dayɛlɛnnen don i k'i ka dahirimɛ ni ɲini ye ou bien i ka taa i kɛ maliyɛnw bagabaga ou bien i badenw bagabaga ni i ye kan minnu kalan n'o ye u ka langage ye i kɛ olu lasiran n'o ye ka sɔrɔ ka i ta kɛ suɲɛli ye n'a bɔra o la ka ban ne tɛ barika la français in n'an ka dugukolo kan an ka territoire kan quoi nafa t'a la quoi wa mɔgɔ tɛ se ka colonisation ye fɛn fila a ka mɛn fanga ma o ko tɛ dès k'i bɛ mɔgɔ ka kan fɔ ka ban i colonisera ka ban quoi donc dès k'i bɛ mɔgɔ ka kan fɔ ka ban i ka dɔnniya i ye dankari k'a la ka dɔɔni bɔ a barika la plus i b'i ka kan fɔ plus i bɛ a ɲini k'i ka kan in dɔn i b'a ɲini ka dɔnniya ɲini i ka kan in na i ka dɔnniya bɛ na ni barika ye sinuwaw lajɛ a ye mɔgɔ badenw ye u bɛɛ bɛ anglais fɔ n'i ye tubabuw jɔ ɲɔgɔn kan u bɛɛ bɛ anglais mɛn mais i bɛ français ta ka taa Amérique président jɔ k'u fila jɔ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kuma français la n'i ye chinois kɛ wele ka na u bɛ kuma ka chinois kan na n'i ye vietnamien wele u bɛ kuma ka vietnamien kan na n'i ye thaïlandais wele u bɛ kuma ka thaïlandais kan na n'i ye nin siya fɛn fɛn wele a y'a sigi dɔrɔn hakilina jagabɔ n'i ye allemand kɛ ta u bɛɛ ka di u bɛ européen union ta mun na bɛɛ tɛ kuma français la mais non parce que u b'a dɔn dankari dɔnniya la dankari bɛ na n'i y'a kɛ i colonisera i bɛ min ka kan fɔ o tigi mara ka ban c'est fini donc maintenant anw bolo an bɛ se ka yɛlɛn cogo jumɛn dɔnniya tɛ se ka yɛlɛn diɲɛna tant que n'an ma an yɛrɛ ta an ka yɛrɛ kan fɔ japonais filɛ nin ye japonais b'a ka japonais kan fɔ mais k'an sigi ten dɔrɔn an bɛ kuma français la fo dɔw yɛrɛ b'u sigi a ko le a ye le kɛ ko li la a y'a sɔrɔ ko le a ye yɛrɛ de k'a la dɛ e fa kan tɛ i bɛnbakɛ kan tɛ i siya kan tɛ i kan ka kasi kumakan min na non n'i y'a mɛn c'est à dire a ka bon a hakili ma mɔgɔ min b'a fɔ kodɔnbaliya tɛ tɛmɛ kan quoi kodɔnbaliya e y'a le n'a la kalan i ye mun de kɛ n'a ye an ka jamana kan i ye mun de kalan n'a ye an ka jamana kan français tɛ fosi ye i bɛ bɔ bordel da fɛ c'est fini i tɛ tigɛ i la bɔ ka voyage kɛ bɔ i ka Mali la i kɛ bɔ France i kɛ tourner cɛ dugu diɲɛ ɲɛfɛ i k'i jɔ mɔgɔ ma ko monsieur tan nata bon oui lajɛ tu es un stupide astafurla entre parenthèses an kɛ tɛmɛ o yɔrɔ parti kan mais min fɔ a ye n'i ye nin kalan di septième année niveau la a b'a kɛ to septième année niveau la n'i ye nin kalan nana mɔgɔ min bɛ kilasi 7 la i kɛ n da maga mɔgɔ minnu na olu n'a ɲɔgɔn caman minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ a kɔnɔna la opposition fara par exemple Soumaïla Modibo Sidibé Cheikh Jara Moussa Traoré bɛɛ k'i bolo kɛ ɲɔgɔn kan à partir de 7e ka na ni ordinateur ye k'a bila ɔkɔlisow la denmisɛnninw minnu bɛ taa ka taa recherche tɔw approfondir yɔrɔ min na ka tila ka atelier labɛn ka tila ka concours fana labɛn u bɛ ɲɔgɔn dan kɛ ɔkɔlisow kɛ ɲɔgɔn dan kɛ Moussa Traoré tile la a tun bɛ kɛ ɔkɔlisow tun bɛ ɲɔgɔn dan kɛ maths physique chimie ainsi de suite an ka ɲɔgɔn dan kɛ n ko langage tɛ dɛ projet bɛ kɛ énergie solaire kan minnu bɛ exister déjà non seulement u y'olu maîtriser ka ban yanni ka se 7e na maintenant à partir de 7e année ka yɛlɛn ka taa recherche bɛ kɛ ka u bila u kɛ ɲɔgɔn dan kɛ ka fɛn dɔw créer ka ɲɔgɔn dan kɛ o kɔnɔna la quoi ka se ka intégrer par exemple u bɛ énergie solaire ta ka intégrer moteur la a bɛ se ka taa cogo min na ainsi de suite olu domaine mana kɛ ka denmisɛnninw bila a nafa ye mun ye an ka kan kalanlen tu u bɛ ka kalan mais u tɛ se k'a kalan ka kɔnna ka tɛmɛ na parce que avantage b'an bolo o ye an bɛ kan maîtriser an fa dugukolo don mais n'an m'an cogo dɔn n'an y'an bila retard la n'u y'a dɔn ka ban ka kalan in kɛ ka ban ka na u natɔ don ka ban ka tila ka n'an marali daminɛ n'a ye an b'a fɔ k'an bɛ connaissance intellectuelle fɛn fɛn bɔ dɔnniya fɛn fɛn b'an kunna a dɔnniya bɛɛ bɛ tila ka sɛbɛn ka taa u fɛ yen nɔ u bɛ tila ka bɛɛ minɛ c'est comme an bɛ kɛ toujours u ka jɔn de ye dɔnniya yɛrɛ ta fanfɛla la an bɛ dɔnniya fɛn fɛn kɛ a jɔnya ju
an bɛ tila ka ta k'a d'olu ma waaye parce que olu kɔngɔnna an ɲɛ déjà an tɛ se ka foyi dogo la mais sisan fɛn bɛ se ka dogo la mun na parce que an mana an ka langage de programmation kɛ mɔgɔ jɔn bɛ diɲɛ dugukolo kan min bɛna se ka b'a kalan n'an yɛrɛ tɛ o ye kelen filanan n'an y'an ka langage de programmation ta k'a développer an bɛ baro la komi chinois fana baro la cogo min na chinois y'u ta kɛ ni fanga ye k'a fɔ i tɛ nin ka usine kɛ n fɛ yen nɔ ni min i ka sari i bɛna na mansin minnu dilan bara i bɛ a sari i b'a maquette d'a ma i b'a fɛnw d'a ma an k'a dɔn i bɛna min kɛ an bara o la an b'i permettre ka licence bɛɛ d'i ma k'i ka baara kɛ o y'o de kɛ ni chinois y'u ka baara kɛ fɛn camanw ta ka baara kɛ ka sɔrɔ ka to n'o y'u ka mɔgɔw wɛrɛ fɛ yen u ka ingénieur fɛ yen olu fana kɛ baara k'o kan ka sinsin o kan sisan ka yɛlɛ donc an fana bɛna na sinsin u ka technologie kan o ye jumɛn n ko langage maîtrise minnu bɛ yen nɔ n'olu ye énergie solaire département différent ninnu kalan o énergie solaire n'olu y'o kalan di denmisɛnninw ma depuis denmisɛnninw fitinin ma ka layɛlɛ donc denmisɛnninw mana kɔrɔbaya concours min bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o concours la non seulement u bɛ taa formation kɛ minnu bɛna gagner la u bɛ taa formation dɔw kɛ tuguni chinois fɛ ka segin ka na bon en même temps chinois an bɛ se ka taa jamana kɔ kan yɛrɛ i bɛ mɔgɔ 20 bilalen ka taa jamana kɔ kan a tigi bɛ dumuni kɛ a tigi sigiyɔrɔ ko n'a fɛ o wari ka ca an bɛ ninnu yɛrɛ to yan an bɛ chinois wɛrɛ wele olu bɛ na i b'o sara olu bɛ na ka na ni fɛnw ye u ka domaine bɛ domaine kelen choisi direct u bɛ na n'o ye énergie solaire kɔnɔ ka na o kalan kɛ denmisɛnninw b'o kalan ninnu kɛ o n'o concours ni fɛnw bɛɛ kɛ yanni ka se kilasi 9 na ni denmisɛnninw ye u ka défaut sɔrɔ e ni Alahu Taala cɛ ne b'aw ɲininka nin denmisɛnnin bɛ se ka baara sɔrɔ a yɛrɛ ye jamana kɔnɔ wa a bɛ sigi chômage la n ye kelen dɔrɔn de ta n ye énergie solaire dɔrɔn ta n'o tɛ n'i ye technologie ta an b'a classe 3 min bɛ yen nɔ kunun min bɛ yen bi o ni an bɛ taa min kɛ sini technologie in yɔrɔ 3 ye donc min bɛ yen bi an ka kunun ta to yen parce que kunun ta n'an y'o ta ka tila k'a fɔ an bɛna bi la o ye retard ye olu bɛ ka taa sini ta de la donc an bɛ retard la donc bi ta in ye kɔfɔkun ye mun ye minnu bɛ yen nɔ n'u ma denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ n'u mago bɛ baara la joona ka baara kɛ en même temps ka u yɛrɛ ta k'u ka denbaya ta an b'a essayer diesel n'i ye fɛn ta par exemple n bɛ exemple wɛrɛ di tuguni n'i ye mobili ta mobili diesel o ni mobili moteur ninnu n'i y'olu ta i bɛ ka denmisɛnninw kalan la parce que département na depuis première année mana bɔ a la n'a ye ko langage alphabet ninnu dɔn ka sɛbɛnni dɔn a la ka ban denmisɛnninw bɛ tila groupe de ye o groupe bɛ daminɛ depuis deuxième année donc a bɛ fɛn kan an t'an jɔ dɔrɔn k'a fɔ ko an bɛ taa faransi histoire kalan ou bien an bɛna fɔ ko Sunjata y'a kɛ tan Baba y'a kɛ tan o ka ɲi mais o ye an b'o bila kɔfɛ quoi o bɛ na kɔfɛ quoi parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan o ye pragmatique an bɛ taalen direction min na technologiquement an b'a yɛrɛ ta cogo jɔna donc n'i ye denmisɛnninw ta k'a fɔ k'i b'u surcharger an bɛna géographie kalan tan dɛ Lavoisier y'a fɔ tan dɛ Hugo y'a fɔ tan dɛ Descartes ko tan dɛ on n'a pas besoin de ça c'est à dire kalan réforme bɛ diɲɛ na dugukolo kan bi Mali dɔrɔn tɛ n bɛ ka nin réforme fɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ américains besoin bɛ réforme na k'u ka jamana kan parce que an bɛ ka kalan minnu tun kɛ fɔlɔ n'i ye économie ta sisan économie tun ye kelen mais bi bi in na économie kura wɛrɛ bɛ yen nɔ tuguni min bɛ 21e siècle kɛ o ma a ma yɛrɛ yira n'o tɛ économie dɔn nin i bɛ se k'o kalan i ma taa Faransi i bɛ se k'i sigi k'o kalan diɲɛ fan bɛɛ fɛ n'a courage b'i la i b'i sigi k'o kalan mɔgɔ i besoin de maître la n'i ye nin lajɛ n bɛ ka min fɔ la nin c'est à dire réforme bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ a kɛra Europe ye o a kɛra États-Unis ye o a kɛra Afrique dugu ye o kalan bɛ kɛ cogo min na fo ka réforme kɛ ka na ka kalan yɛrɛ barika sigi ka basigi ka organiser donc an m'an ta basigi jumɛn na technologie minnu bɛ ka pan ka taa n'i ye denmisɛnninw don o la i ni mɔgɔ tɔw bɛ pan ka taa ɲɔgɔn fɛ ok n bɛ exemple d'a ma o la o ye jumɛn n'i ye anw ta sisan anw fitinin téléphone cellulaire tun tɛ yen bon téléphone belebeleba i b'a ta k'a numéro compter i b'a ta k'a pi o kɔfɛ minnu ye téléphone yɛrɛ fana sɔrɔ cellulaire sɔrɔ aw tun b'a button pi ka sɔrɔ k'a lamɛn mais bi bi in na an ye den minnu sɔrɔ wallahi denmisɛnnin san 5 o bɛ na o bɛ Android de ta i ye iPhone de ma a b'a ta dɔrɔn a b'a bolo k'a ka ta a bɛ taa n'a ye i b'a sari bon n'o ye 100 ans sɔrɔ i b'a ɲininka ko e bɛ téléphone dɔn an ye minnu utiliser an b'an bolo tigɛ k'an san pum pam pim a t'a dɔn n'i y'ale ɲininka a b'a fɔ ko mais ko ye mun ye a t'a dɔn donc o bɛ cogo la n'olu y'a ta n'olu ye digital ta directement ka yɛlɛ e bolo i ka téléphone na o exemple fana de ye kalan ye n'i ye énergie éolienne ninnu ni énergie solaire ninnu ta k'a don denmisɛnninw kunna ka u implémenter n'a ye ka u suit n'a ye ka taa non n ko langage mɔgɔw b'a kɛ hali n'a kɛra yɔrɔ dɔ la k'a fɔ an bɛ n ko langage ni mɔgɔ minnu ye formation yɛrɛ kɛ directement u kan ka u fila kɛ jɛ mɛtiri fila kɛ jɛ ka kɔrɔdenw kalan u tɔgɔ ni fɛnw na ka taa n ko langage mɔgɔw an bɛ taa nin na dɔɔni dɔɔni i b'a ye
denmisɛnninw minnu bɛ san 9 na u tɛ jɔrɔ k'a fɔ ko an banna gouvernement ma baarada ma olu bɛɛ taa baarada da yɛrɛ wa u bɛ tila ka énergie fɛn dɔw labɛn u yɛrɛ tuguni k'a kɛ fɛn bɛrɛ la min n'u tɛ kelen an ka dumuniw bɛ yen n'a ka di u bɛ solaire k'a la k'a gosi ka ban u kasara tɛ ka taa essence ta u bɛɛ bɛ boli ni énergie solaire ye nin bɛɛ bɛ se ka kɛ an ka dumuni n'an ka sotaramaw bɛɛ bɛ ka énergie solaire labɛn k'a ban ma ka engine ninnu transformer an yɛrɛ ta la tubabuw dabara bɛ banna chinois u dabara bɛ chinois la cogo min na an fana bɛ progresser ten nin ye daminɛ de donc nin min filɛ nin ye bilahi wallahi ni Allahu taala wallahi bɛ kan kale Ala tɔgɔ la c'est pas nin tɛ ko ye k'a fɔ ko a ka gɛlɛn k'a tɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ wa n bɛ san 10 d'a ma n'a initié sanji ta kɔnɔ n'a organisera ka ɲa mun ye mɔgɔ da maga mɔgɔ minnu tɔgɔ la ni aw bɛɛ kalan don bɛɛ interpellé don opposition fara gouvernement ka opposition ko t'a la hali population civile i ye kalan kɛ n'i ye kalan kɛ k'a fɔ k'i dɛri yɛrɛ la ko jamana ye bourse di ma i taara jamana kɔ kan i taara kalan kɛ e yɛrɛ ye tubabuw dan n'i nana n ma kɛ ministre n ma kɛ président o t'a la o i denw bɛ yen i ma kɛ ministre dɛ awɔ e ma kɛ fosi ye i ka baarada kɔnɔ i kɛra secrétaire ni ye awɔ mais ala bɛ e ye secrétaire ye ala bɛ e den kɛ président ye sini donc baara min bɛ i denw min bɛna kɛ président sini min ala c'est à dire dɔ bɛ bɔ min k'a sɛgɛn na quoi you know pour i b'a kɛ ka ɲa jamana kɔnɔ i mana kɛ niveau fɛn fɛn na i b'a k'i yɛrɛ parce que i b'a k'i yɛrɛ ye o tɛ dɔ wɛrɛ ye e ka génération record a sɛbɛnni tɔgɔ kɔrɔ i ye ko kɛ dugukolo kan o sɛbɛn bɛ ka record kɔrɔ k'i ala ye dɔnniya d'i ma ala ye kunnaja d'i ma e sera ka i teriw dan ka n'o tɛ a bɛ mɔgɔninfin ye n'aw taara jɔ ala ye kunkolo di ma ala ye kunkolo d'u ma cerveau b'u kun cerveau b'u kun i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ a b'a ɲini ka kalan dɔn fo ka dama tɛmɛ mais ala ye hakilija di ma e ye hakilija sɔrɔ ka dɔnniya sɔrɔ ka taa diplôme ba sɔrɔ ka tila ka baara ɲɛnama sɔrɔ ka tila k'o wariw ta k'i ka denbaya balo baloko ɲuman na maintenant dɔnniya tɔw min bɛ yen nɔ dɔnniya min b'i kunkolo kɔnɔ i ye mun de kɛ sisan ka tɔw dɛmɛ n'a ye hali n'i ma kɛ président mais n'i ma kɛ président t'a kɛ n'i ma kɛ ministre t'a kɛ n'i ma kɛ fɛn maliyɛnw banna ka voter ne ye dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ n'olu ma yɛlɛn ka ban i t'u kumakan mɛn fewu u dogolen b'u ka wo kɔnɔ yen élection kɛra maliyɛnw de taara nin ta dɛ maliyɛnw tɛ de ta kuma mɔgɔ ma sɔrɔ maliyɛnw n'a kɛra mɔgɔ fila min y'a bolo kɔrɔta e ye ni mɔgɔ kelen voter ye jamana kɔnɔ k'a fɔ ko bolo kɔrɔta nin ye i kan k'i jigin yɔrɔ fɛ o tigi yanni ka ala ka saya s'i ma bari a bɛ to a bɛ ka fanga makɔrɔ nin kɛ nin arana san 100 nin kɔ pour que ka turu sa aw kelen ma a n'a gɛlɛya dɛ donc inshallah n bɛ ka min fɔ la nin ye n'a ye nin kɛ an kɛ diesel engine ninnu n'o ye truck ninnu ye o diesel engine an k'olu kalan don an k'olu dɔnniya di an ka denmisɛnninw ma depuis u bɛ deuxième année na première année na ka denmisɛnninw kila groupe ye parents bɛɛ b'i ka option choisi u ka public don nin ye réforme kura ye an ka taa n'a ye bilahi école publique min bɛ yen nɔ n'olu sigilen bɛ zirinda la Mamadu ye Bineta an b'an sigi k'a lajɛ n'an ye san u ko t'olu ka Mamadu Bineta ye a kɛ nin implémenté sanji 10 kɔnɔna na sanji 20 kɔnɔna na an k'a sigi ka den filaw lajɛ min bɛ taa ka zirinda kɛ farajɛma kan o ni min bɛ ka taa kɛ yan nɔ o ye kelen an ye Rwanda ta minnu ye drone labɛn n'i ye Mali yɛrɛ ta drone labɛn bɛ mɔgɔw fɛ yen nɔ donc min ye drone labɛn kɛ n'a a bɔra ka kuma mais c'est des gens an kan ka minnu n ko langage mɔgɔ a kan ka minnu recenser jamana kan Nigeria min ye avion labɛn c'est des gens a kan ka minnu ta k'u fara ɲɔgɔn kan donc denmisɛnninw depuis 5e année na u bɛ se ka avion labɛn u yɛrɛ k'a la pan non mais e ye dɔnniya sɔrɔ n'i y'a dɔnniya ɲɛfɔ denmisɛnninw ɲɛna a bɛ ka f'i bamanankan na u tɛ se 5e année yɛrɛ niveau ma u bɛɛ b'a kalan na a télé la a bɛ na a bɛ télé kɛ ɲɔgɔn fɛ a banna ni a télé kɛra ɲɔgɔn fɛ u b'a dɔn fɛnw bɛ kɛ cogo min na le reste o tɔ b'a yɛrɛ fɔ ka taa quoi mɔgɔ min sigilen don e bɛ se ka avion bɛ forme bɛ tigɛ cogo min na a bɛ kɛ cogo min na papier la i y'o ban ka tila ka fɛn bɛɛ kɛ cogo min na i y'o ɲɛdɔn k'o ban a bɛ taa n'a ye nin fɛnw filɛ nin an bɛ se fɛn tɛ min ye k'a fɔ ko nin kɛli ka gɛlɛn a tɛ se ka kɛ non n'a ye labu bila yen nɔ ka laboratoire bila ka mɛtiriw ta mɛtiriw kɛ kalan k'u kun surtout a bɛ ka fan fa kan na denmisɛnninw b'a faamuya joona wa n'i y'a yira k'a fɔ ko avion fanga ye nin ou bien énergie solaire fanga ye nin y'a différence ye ni nin fanga kɛra tan a fanga bɛ se ka nin sɔrɔ nin yɔrɔ partie na a tɛ se ka don yan nɔ parce que fanga ma bonya fɔlɔ mais u yɛrɛ b'a dɔn an b'a fanga bonya cogo jɔn parce que ni fanga bɛ bɔ nin na mun bɛ se ka kɛ ka nin tɔ fanga bonya avion fɔlɔfɔlɔ la ma tun bɛ boli vitesse min na a bɛ boli vitesse min na bi est-ce que o vitesse ye kelen mun de kɛra fɔlɔfɔlɔ la n'a tun bɛ boli 50 km à l'heure bibi na bɛ taa 300 vitesse de son na n'i ye o lajɛ o différence fila lajɛ mun de kɛra o temps kɔnɔna na n'a évoluera ka taa fanga bɔra yɔrɔ jɔn na ka fanga lase yɔrɔ jɔn na donc o fɛn filɛ nin bɛɛ bɛ denmisɛnninw bila ka inspirer depuis u denmisɛnninma mɔgɔ denmisɛnninma fɔlɔ kungo ma cɛ da la donc hakili bɛ baara kɛ mɔgɔ bɛ se ka miiri ka caya n'an ka denmisɛnninw programme ta bilahi wagati min na u b'a fɔ k'a fɔ ko k'u bɛna dankari ka na u b'a sɔrɔ a bɛ kɛ surprise u b'a ye k'a fɔ ko science bonyana an yɛrɛ fɛ yen fɛnɛ an fɛnɛ bɛ ka progresser
an bɛ progresser cogo min na yɛrɛ o n'olu ta bɛ bonya n'olu ta ye parce que anw bɛna bɛɛ de tiɲɛ ta ni chinois y'olu tiɲɛ ta olu taara ka taa chinois fɛ chinois sera k'u tiɲɛ ta chinois bɛ ka min dilan olu bɛ ka min dilan anw fana b'o de ta ka na n'a ye ka n'a dayɛlɛ k'a kalan k'a lajɛ fɛn minnu b'a kɔnɔ k'a dépiécer k'a bila à l'aise fɛn minnu b'a kɔnɔ k'olu kalan k'o dɔn en même temps ka sɔrɔ k'o lase an ka mɔgɔw ma quoi donc nin ye nin maintenant min ye n ko langage mun n'an y'a fɔ k'a fɔ fana k'a kana kɛ an ka minnu o ye kalan yɔrɔ partie quoi mais min ye n ko langage mun na a man kan ka kɛ kan na an ka diɲɛ bɛ ka taa cogo min na kɛlɛ ni fɛnw bɛ sen na n'i y'a bɛɛ lajɛ kan kelen na ni ala ka n'a cɛ janya mais imagine k'a fɔ ko kɛlɛkɛta kɛ silamɛw bɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ e bɛ taa u t'e wele ka na i ye silamɛ awɔ n ye silamɛ ok bisimila fɔ e bɛ k'a fɔ i ka kan na u b'a fɔ ko nin mun parce que le temps e bɛna kan jɔn kɛ pour que bɛɛ kana don ko langage la bon mini bɛɛ ma don ko langage la mɔgɔninfin bɛɛ basana n'a fɔra ko dinɛw mɔgɔw kɛ fara ɲɔgɔn kan ayiwa bɛɛ bɛ i yɛrɛ i ni mɔgɔ min bɛ kan kelen fɔ i b'i yɛrɛ ye o tigi de kɛrɛfɛ dɛ mais ni e taara kɛ e bɛ ka bamanankan fɔ yan fɛ nin tigi bɛ ka mɔgɔ 100 ni 20 bɛ jamana 100 jɔra sisan o jamana 100 bɛɛ bɛ ka anglais fɛn arabukan fɔ e kɛlen bɛ k'i ka kan fɔ i wulila ka na mɔgɔ tigɛ u t'a dɔn i bɛ ka min fɔ a bɛ gɛlɛya an kana o ye kɛlɛ min don kɛlɛ fu don an kɛ kan ka ɲi a ɲana a traduira anglais kuranɛ traduira an fa kan na ɲuman tɛ ka tɛmɛ a b'a to an bɛ kuranɛ tɔ faamuya a b'an barika a b'an sinsin mais k'a fɔ de k'a fɔ ko ka taa seli k'a la o ye ka mankan wuli i ni mɔgɔw tɔw ni ɲɔgɔn cɛ alors que kan in bɛ se ka ta an mago b'a la ka barika kɛ n'a ye cogo min na a bɛ se ka ta ka kɛ k'o kɛ o ye kelen o ye kan in kelen sisan tubabuw sago ye parce que une fois que mankan wulila a nɔfɛ an bɛ ka entraver a nɔfɛ mankanw bɛ ka kɛ ka anw cari ka bɔ ɲɔgɔn na o ye barika bɔlen a la pewu donc an tɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu b'a i bolo b'a ko bɛɛ la pewu u t'u ɲɛ jɔ a la bilen donc alors que an bɛɛ kan ka girin de ka nin kunbɛn ka ta k'a kɔrɔta pour que an denw bɛ se ka basigi sɔrɔ n'a ye don min na n'an ɲɛ tɛ kɛnɛ inshallah donc nin ye n ka kuma kana ta ka janya kosɛbɛ donc n bɛ dan yan ni donna mɔgɔ min kasi la o tigi ka yafa ma n b'a ɲini hali a kɛ hakɛ to ni kuma ye jiginna bolo cogo kuma ka gɛlɛn inshallah ala k'an sɔn saba la ala bi ala kɛ dɔnniya barika ala ka mali jɛmɛ ala kɛ afiriki bɛɛ jɛmɛ inshallah an ka yɛrɛ bɛ min na ala k'o k'an ye ala kɛ diinɛ jɛmɛ assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh